Les biologistes, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer la correction détaillée de la génétique 1 SVS 4. غادي نبداو إن شاء الله مع la partie des diploïdes. Alors, une petite remarque, la partie de la génétique diploïde elle est plus facile que la partie de la génétique haploïde. Mais إن شاء الله غادي تفهموا معايا les deux parties كيف ما فهمتوا la génétique 2 ou bien la génétique S5 بالنسبة les étudiants اللي كان عندهم ال S5. غير الله يخليكم ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين وخبروا لي زامي ديالكم حتى هما يدخلوا يستافدوا. باش ان شاء الله غادي نساليو لا جينيتيك كامله وغادي نشرحوها ان شاء الله بالخشيبات والاقراص وكل شيء في اخر السنه ان شاء الله غادي يكون فهم لا جينيتيك ومشات ديك العقده ديال لا جينيتيك ما كنفهمهاش، لا جينيتيك صعيبه، لا جينيتيك معقده. ما غادي تبقى لا معقده ولا صعيبه. الوغ نرجعوا ليكزيرسيس ديالنا. Un prélèvement de pollen fait sur un pied de maïs a été observé au microscope après coloration au ligol. Ces gamètes mâles se révèlent être de deux types. Les uns se colorent en bleu, les autres en brune. 495 en bleu et 525 en brune. Par ailleurs, on a pratiqué une autofécondation sur ce même pied de maïs. L'observation des grains de maïs de l'épée issue de cette autofécondation montre qu'ils se répartissent en deux classes, des grains brillants et des grains mat. L'albumène de première se colore par le ligol en bleu, celui des secondes en brune. On dénombre 301 grains brillants et 98 grains mat. Interpréter ces résultats. Alors درنا واحد لو بريليفمون دو بولين من واحد لو بيي دو مايس، من بعد درنا ليه لا كولوراسيون اوليغول اي ابري درناه تحت لو ميكروسكوب باش نكتشفوا اشنو تما بوغ لي غاميت. سي غاميت مال سو ريفيل اتر دو دو تيب. اكتشفنا انهم كاينين جوج ديال لي تيب دو غاميت. Les uns se colorent en bleu et les autres en brune. Un type de gamète se colore en bleu et l'autre type en brune. Par ailleurs, on a pratiqué une autofécondation sur ce même pied de maïs. Alors, باش نوضحوا الامور خدينا واحد لو بيي دو مايس، واحد الساق ديال نبات الذره، و درنا عليه واحد لو بريليفمون ديال لي غران دو بولين. كيف ما كنعرفوا بالنسبه لي بلانت، بالنسبه لي فلور كيكون فيهم لي غران دو بولين و لي زوفول. لي غران دو بولين هما لي غاميت مال و لي زوفول هما لي غاميت فيميل. Alors après la coloration et après l'observation microscopique لقينا دو تيب دو غاميت. لقينا لي غاميت اللي كيوقع عليهم لا كولوراسيون اون بلو اي لي غاميت اللي كتوقع لهم لا كولوراسيون اون برون. دو تيب دي غاميت، هذا وهذا. هادو بواحد العدد اللي هو 495 وهادو 525 اللي هما تقريبا بحال. Alors, par ailleurs, on a pratiqué une autofécondation sur ce même pied de maïs. L'observation des grains de maïs de l'épée issue de cette autofécondation montre qu'ils se représentent en deux classes, les homa des grains brillants et des grains mat. Alors, درنا l'autofécondation لهاد لو ميم بيو دو مايس. باغ اكزومبل دابا انا غير كنحلل لي دوني بي ار فوا بي ال باغ اكزومبل، عطاتنا 301 غران بريون. من بعد ما كنديروا لها لا كولوراسيون كنكتشفوا انها هذه كتلون بلا كولور بلو. Ça veut dire l'allèle qui contrôle ou bien le gamète qui contrôle le caractère grain brillant هو l'allèle bleu BL ou bien le gamète BL. Et pour les grains mâts خرجوا لنا 98 grains mâts
ومن بعد ما كنديروا لهم لا كولوراسيون، ابري لا كولوراسيون كيخرج لينا كيتلونوا لينا بلا كولور برون، يعني لاليل بي ار qui contrôle le caractère de grain mât. Donc, qu'est-ce qu'on déduit d'après ce croisement-là? On déduit que le premier loi de Mendel est vérifié dans le croisement qui précède ce croisement-là. علاش؟ لأن هاد لي بورسونتاج هادو اللي عندي هنا، إلا جيت نحسب 301 بليس 98 إلا جمعتهم غيعطيني تقريبا 400. دونك هاد الشيء هذا شحال كيمثل لي من 400؟ هاد 301 شحال كتمثل؟ كتمثل 3 sur 4. وهادي اللي تقريبا 100 اش كتمثل؟ كتمثل 1 sur 4. دونك هاد لي كاركتيرستيك هادو ديالاش؟ هاد لي كاركتيرستيك هادو ديال المونو هيبريديزم اللي كتكون فيها واحد لاليل دومينو وواحد لاليل ريسيسيف، يعني واحد الكاركتير دومينو وواحد الكاركتير ريسيسيف هي اللي كنحصلو من خلالها من بعد ما كنديرو لو كروازمون اونتر لا جينيراسيون نيميرو 1. من بعد ما كندير لا كروازمون اونتر او كتخرج لي 1 sur 4 ديال لو فينوتيب ريسيسيف اي 3 sur 4 ديال لو فينوتيب دومينو، واللي كتكون فيه 25% homozygote et homozygote dominant et 50% hétérozygote. alors من خلال هاد لي ريزولطا اللي خرجوا لي هنا فين هو 1 sur 4 هو ديال هاد لي غرانما ديال 1 sur 4 ديال لي غرانما. دونك هاد لي غرانما هادو هما اللي الفينوتيب ديالهم غادي يكون ريسيسيف، واللي هما لاليل ريسبونسابل عليهم هو بي ار. دونك هاد بي ار هو ريسيسيف، لاليل بي ار هو اللي ريسيسيف. 3 sur 4 ديال لي غران بريو، ولاليل ريسبونسابل دي غران بريو هو لاليل بي ال. دونك بي ال دومين بي ار. دونك هاد بي ال هذا هو دومينو. الوغ دابا سهل عليا نفهم شنو نقدر ندير هنا وشنو نقدر ندير هنا. بما انه كاين هاد لي بورسونتاج هادو 1 sur 4 اي 3 sur 4، دونك عندنا مونو هيبريديزم في لوكا ديال هيتيروزيغوت بي ار بي ال فوا بي ار بي ال. دابا انا راه كندير هنا لو جينوتيب، هادو مع بعضهم عطاوني من بعد ابخي لا ميوز شنو كيعطيوني؟ هادي كيعطيني دو تيب دي غاميت بي ار اي بي ال، هادو كذلك بي ار اي بي ال، دو تيب دو غاميت. دونك الا درنا لو طابلو بي ار بي ال بي ار بي ال. الوغ من بعد لو طابلو دو فيكونداسيون بي ار بي ال بي ار بي ال، دونك غادي تخرج لي بي ال بي ال مع بي ال بي ال مع بي ال على بي ار. دونك قلنا ديجا لاليل دومينو هو بي ال، دونك هنايا لاليل دومينو هو اللي غيتحكم في لو كاركتير، وهو اللي ريسبونسابل على لا كولور بريو. دونك عندي بريو 1 sur 4 بليس 1 sur 4 بليس 1 sur 4 اللي هي توتال 3 sur 4. وبقى ليا بي ار سيغ بي ار، هذا لو بي ريسيسيف اللي هي اللي كتعطيني لو كاركتير ما اللي لو ريسبونسابل عليها هو لاليل بي ار كيف ما ديجا قلت هنايا، واللي هو لاليل ريسيسيف. سي بيان. وإلا خرجوا لي هاد لي ريزولطا هادو يمكن لي نرجع ونعرف من خلالهم نعرف لي بارون ديال هادو كيفاش كانوا. راه ديجا قلت
la loi de Mandel est vérifiée le croisement qui précède le croisement le croisement اللي عطاني هاد les résultats هادو. Donc les parents ديال هادو ce sont des parents de souche pure pour يعني homozygote pour les deux génotypes. بمعنى BL fois BR. Donc من بعد لا ميوز بطبيعة الحال يعطيني ان سول تيب دو غاميت اللي هو BL هذا، وهذا غادي يعطيني BR. بعد ما غيجتمعوا يعطيوني BL sur BR، وبما ان BL هو لي دومينون دونك لو كاركتير بغيون ديال لي غران هي اللي كاينه هنا، باسكو l'allèle BL domine l'allèle BR et l'allèle BL هو le responsable على le caractère brillant. دونك من هنا درنا التحليل ديالنا ودرنا الفهامه اللي فهمنا، وندوزو نشوفو لا كوريكسيون ديال البروفيسور. Alors voilà la correction اللي حط الأستاذ رهن إشارتكم. Il s'agit d'un seul couple d'allèles بمعنى BL et BR، وهذا الشيء هو اللي قلناه. BL coloration des grains de pollen en bleu، BR coloration des grains de pollen en brun. donc إلا كان الغران دو بولين فيه لو غاميت BL، من بعد ما كنديروا له لا كولوراسيون كيعطينا بلو، ولا كان فيه لو غاميت BR دونك كيعطينا لا كولور برون. غادي تقول لي في الاول قلت لينا باللي BL هو لاليل دومينو، هو اللي ريسبونسابل على لو كاركتير بغيون. ديك لو كاركتير بغيون ديال الغران، ماشي ديال الغران دو بولين. هنا كنهضروا على لي غاميت، لي غران دو بولين هما لي غاميت، اما تما كنهضر على لو غران يعني اللي كتكون من بعد لا فيكونداسيون اونتر لي اوفول فيميل اي لي غاميت مال. Alors, l'épée de maïs duquel a été fait le prélèvement donne deux types، عطاتنا جوج ديال لي تيب دو غاميت BL et BR، هادو هما لي نومبر ديالهم. Cette épée est donc hétérozygote de génotype BL et BR. Bien sûr hétérozygote لأن فيها BL et BR. L'autofécondation réalisée sur cette épée, gamètes mâles et gamètes femelles du même épée, correspond donc au croisement BL-BR fois BL-BR. هذا هو اللي درنا هذا هو اللي درنا هنا، بمعنى F1 fois F1 اللي هما hétérozygote. Donc l'échiquier suivant هذه هي اللي درت déjà. Le nouvel épée issu de cette autofécondation contient 301 dont l'albumine se colore en bleu et 98 dont l'albumine se colore en brun. بعدا باش نعرفوا شنو هو هاد الالبومين. الالبومين هو فاش كتكون عندي غران بحال هكا، كيكون عندها لو جيمول اللي منه كتنطلق هذاك لا نيسونس، وكيكون عندها لو تيغيمون اللي هو لا باغوا، هذا لو تيغيمون، وهذا لو جيمول ماشي جيمايل، وهذا هو الالبومين. هذا اللي عندنا حنا هنا، هذا هو الالبومين. Alors رجعوا فين كنا. Le nouvel épée issu de cette autofécondation contient 301 dont l'albumine se colore en bleu et 98 dont l'albumine se colore en brun. يعني هاد اللي عندهم l'albumine se colore en bleu، ça veut dire هاد l'albumine هذا ديال غران بغيو،
وهذا ديال غران مات. Ce sont des proportions 3 sur 4 et 1 sur 4. Les proportions 1 sur 4 et 3 sur 4 sont caractéristiques de F2 du monohybridisme. يعني ديال F2. F2 منين جاية من لو croisement entre F1 fois Fn، هو اللي عطاني F2. هذه اللي درت عليها فاش كنت كنشرح في الورقة. 3 sur 4 اللي هي ديال الكاركتير دومينو، واللي قلت فيها 25% دومينو هوموزيغوت دومينو، وفيها 50% هيتيروزيغوت، وفيها 1 sur 4 ديال بي ريسيسيف. دونك هي اللي كاينه في F2. Avec dominance et récessivité, l'allèle BL est donc dominant, هادشي اللي قلت، sur l'allèle BR. Les P de départ correspondent donc à F1 d'un monohybridisme avec dominance et récessivité. Il y a 100% grains brillants, donc l'albumine se colore en bleu, homogénéité de F1. Les parents de ces épées F0 sont donc de race pure, phénotype BL fois BR, génotype BL sur BL fois BR sur BR. هادشي هو اللي دويت عليه هنا. في الاخر ديال الشرح اللي داير الاستاذ رجع بينا لي بارون اللي عطاوني هاد لا جينيراسيون هادي. بما ان هاد لا جينيراسيون هادي هيتيروزيغوت بي ار سور بي ال، دونك لي بارون ديالها وعندي 100% بي ار سور بي ال، يعني في هاد النبته كامله بي ار سور بي ال، دونك لا جينيراسيون كامله. الوغ لي بارون ديالها سو سون دو سوش بور، دونك بي ال فوا بي ار، دونك غيعطيوني هاد لا جينيراسيون اللي هي هيتيروزيغوت، اللي من بعد ما درت كروازمون اونتر هيتيروزيغوت خرجت في داك هذا بعدا هو اف ان. بعد ما درت اف ان فوا اف ان بطبيعه الحال عليها باش خرجت في هاد لي ريزولطا اللي عندي هنا 3 sur 4 1 sur 4. الوغ في الاخير الاستاذ داير هنا اف 0 اللي هما لي بارون الاولين بي ال فوا بي ار، يعني سوش بير. عطاتنا واحد لا جينيراسيون اللي هي 100% بي ال سور بي ار. من بعد ما درنا الاوتو فيكونداسيون سا فو دير اف ان فوا اف ان، عطاتنا هاد لي ريزولطا ديال اف 2 اللي هما 3 sur 4 1 sur 4. كنتمنى يكون هادشي مفهوم. السلام عليكم.